Yan. Kaway ka man? Kaway ka man? Kaway? Musay, sorbosay. Mobile tayo yung resolution na. Matalak. Diyan ba? Kapit lamang ba eh? Tapos kung dyan mo, na-unhook no? Puputi ha. Repair net? Liwit man. Liwit mo guys. Put. Lakpa na kinig. Mel, tubang Mel. Nasa Mel. Tawag guys, expect kami nga guys nga bagulan. Liwit jali. Liwit. Liwit. Kusunan. Dagdagan mo Mel. Dagdagan mo. Diyan. Say. Tubang say. Alan na ya. Kau Ha? nara video. Kau nara matubang. Kumaksa ti miadi. Tumbak. Meron gapon. Ada wes. Meron na. Yan. Ay, ay liwit. Eh na balaron. Net, panit. Iya kamang bay. Di ano no. Alsanet. Ito yung huli namin guys. Kita lang. Yung buhay pa guys yung kuhan namin. Ja. Diyan. Nice. Fish on ulit. Say. Mel. Woo! Fish on. Ha? Chite. Wait. Gabato. Nahok si trin mo Mel. Birasaya. Meron din na. New Year resolution niya guys. New Year. Oh. Imo Mel, din pa Mel. Meron. Oh, yan guys. Bilis na naman guys. Imo Mel, din pa Mel. Ha? Basi malason blaw. Baligya kandeng. Baligya kandeng bakal sit up. Oh, bumuro ko. Bulawan. Bumuro. Ay, pula Mel. Bumuro ki. Oh, liwi. Bikat liwitran. Bulawan. Bumuro kan sapat. Bulawan. Dulawan par. Bulawan par. Wat kam ang guys. Aragay. Aragay. Biyan tamela. Delete video. Delete video. Okay. Oh? Kamito na sa baw. Oh, ano, delete video? Akan isda, may lo video. Collection guys. Fish adventure is the adventure. Team Labugay. Ang labugay. Fish on say? May pulos maglayab. Dito may kulit kasi yaw. Naman. Pagkad. Against the light to be say. Mayin na lang. So kamayin na lang. Ha? Manu-manu. Hello. Ano sa liwet? Liwet guys. Size pag nalilit. Another liwet na naman. Yung liwet na guys. Ano? Ay.